Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah, hafizakumullah. Mari kembali kita lanjutkan pengajian rutin kita dari mulai Senin sampai Jumat, dan hari ini hari penghujung ya. Setiap Jumat ini kita sebut dengan yang disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang amat sangat mulia ya. Mari kita bersama-sama beriktikaf ya, melanjutkan daripada upaya kita ya untuk terus mendekatkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca setengah juz dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan sekaligus nanti kita akan tadabbur ayatnya. Namun mari kita dahului dengan doa ya, doa khatmil Quran. Doa khatmil Quran kita pada hari ini ya, insyaallah sudah masuk pada putaran yang ke-255. Semoga seluruh bacaan ayat suci Al-Quran kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kelak bacaan-bacaan Al-Quran kita menjadi syafaah ya, menjadi pertolongan bagi kita semua, penolong bagi kita semua, baik di alam barzah sampai pada di hari kiamat dan hari kebangkitan. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti, ila hadrati ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wal ulama ila amil musannafin wa jami' ahlul qurra wal hubbab والمفسرين وجميع الملائكة المقربين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا ila ruh wa ruhah. Mari kita sebut ahli kubur kita masing-masing, orang tua kita, guru-guru kita yang telah wafat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلاما وبكل جزء جزاء. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع أهل القرآن والحفاظ والمفسرين وجميع الملائكة المقربين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى جميع أهل القبور في هذا المجلس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة حفار النيران. اللهم تقبل يا الله حاجتنا ودعاءنا ببركة ختم القرآن العظيم. Mari kita berdoa sesuai hajat kita masing-masing ببركة ختم القرآن. اللهم يا الله. اللهم تقبل يا الله حاجتنا ودعاءنا ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا واتاه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Baik, kita lanjut surah Ali Imran sekarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار آل فرعون والذين من قبلهم والله شديد العقاب الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله
والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم بدينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج من الميت وتخرج لياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذرهم الله نفسه
والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويعذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويغفر ذنوبكم ومن هو غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وأصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول تبنا مع إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا قيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا
أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم قل تعالوا ندع أبناءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لعزيز حكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على آمنوا وجه النار واكفروا آخره إلا
من تبع دينكم قل إن هدى الله أن يؤتى بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا بالأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
والأسباط وما أوتي موسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وأولئك قوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا من نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء واجعله لنا حجة يا رب العالمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Surah Ali Imran. Kalau kita bilangnya Ali Imran itu kalau menurut lughah kurang tepat. Tapi yang benar Surah Ali Imran. Kalau mau langsung Ali Imran itu Alu Imran. Ya, bukan Ali Imran. Tapi Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini Bapak Ibu sekalian adalah tanggapan Allah terhadap orang-orang yang menuduh Isa itu sebagai anaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan ini sebagai surah Ali Imran. Bahwa Isa itu bukan anak saya, kata Allah kan gitu. Tapi Isa itu punya keluarga. Siapa keluarga besarnya? Ya ini dianya, keluarga Pak Imran. Isa ya dilahirkan oleh Ibu Maryam,
Maryam dilahirkan oleh ibu Hinna atau ibu Hanna ya. Ada yang menyebutnya Hinna, ada yang menyebutnya Hanna. Ya. Dan ibu Hanna ini adalah istrinya Pak Imran. Jadi ya kesasar kalau ada orang bilang Isa itu anak Tuhan. Bukan, Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Isa itu adalah ya keluarga besar dari Pak Imran, cucu dari Pak Imran. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, diawali tadi dengan alif lam mim, masih sama seperti Al-Baqarah ya. Didahului dengan alif lam mim, ini juga dengan alif lam mim. Masih ya para ulama tafsir salaf ya, ulama tafsir dahulu itu menafsirkannya semua rata ya. Tafsirannya adalah wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui maksud daripada alif lam mim itu sendiri. Walaupun kemudian ada yang menafsirkan belakangan itu ya, alif lam mim itu alifnya adalah Allah, lamnya siapa? Jibril, mimnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa nuzulnya Al-Qur'an itu tidak langsung antara Allah ke siapa? Ke Nabi, tapi melalui ya deriverinya ya, melalui gurunya, melalui ya perantara yaitu Jibril alaihis salam. Nah, kita Pak kemudian juga harus mengikuti ya tren itu. Artinya apa? Bahwa kita kemudian harus betul-betul memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah tidak langsung ke kita. Juga tidak malaikat Jibril yang datang ke kita, tetapi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita kemudian diperintah oleh Allah untuk bersolawat terus kepada beliau, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajar kalau orang beriman disuruh bersolawat terus pada Rasulullah, wajar. Kenapa? Karena ya seperti kita harus bersyukur terus ya, dan bahkan berbakti terus kepada kedua orang tua kita, karena beliaulah yang ya menjadi wasilah kita lahir di dunia ini. Nah, kalau Nabi itu wasilah kita, perantara kita untuk mengenal agama, mengenal Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, itu alif lam mim ya. Ada ulama yang mayoritas kebanyakan itu ya menyatakan begini, alif lam mim itu tantangan aja, challenge gitu ya. Jadi kira-kira bisa nggak nih gitu. Ya, orang-orang yang nantang, yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan firman Tuhan, tapi karangan ya Muhammad ya. Itu kan tuduhannya begitu. Oh, Al-Qur'an itu bukan firman Tuhan, tapi Al-Qur'an itu ya adalah dari jin. Ya, karena Muhammad kesurupan jin katanya. Iya. Kan begitu kan disebutnya kan? Iya. Bahkan ma anta birabbika bimajnun. Nah, Muhammad itu gila katanya. Nah, itulah tuduhan-tuduhan itu kemudian dibantah oleh Allah dengan coba kalau begitu buat coba alif lam mim seperti aku membuat ini, bisa nggak? 3 huruf aja dirangkai, nggak ada yang bisa. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Alif lam mim. Ada yang pernah membuat namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab nabi palsu ya. Nabi palsu. Nah, itu kemudian juga ada ya seorang yang mempelajari agama ya Islam, dia agamanya kemudian mempelajari bahkan menjadi madhab tersendiri di salah satu negara. Kemudian ternyata pas ditelusuri ternyata dia punya keturunan ke atas sampai kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, wajar kalau dia buat rusuh. Ya, di satu negara itu ada risetnya, ada penelitiannya. Ya. Dan ajarannya ramai sampai sekarang ya. Yang suka ngapir-ngapirin orang ya, yang suka bid'ah-bid'ahin orang ya, yang suka menganggap semua orang itu dianggap ya kafir dan amalannya keliru, dia doang yang benar pokoknya. Nah, itu ternyata pas diteliti di atasnya Pak ya, itu adalah zuriyahnya, keturunan ke atasnya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Nauzubillah min dzalik. Baik, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum itu Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan maha qayyum. Qayyum itu kalau bahasa Indonesianya kuat.
Tapi para pakar tafsir itu mengatakan al-qayyum itu ya adalah yang membereskan gitu ya. Membereskan al-qayyum. Orang kuat biasanya bisa memberesin. Nah, biasanya gitu. Sangat ya tendensius sekali memang, tapi memang kecenderungannya begitu. Ada orang kuat nih, ya kan? Dah tenang aja, beres gitu ya. Itu namanya al-qayyum. Nah, Allah itu ya memiliki sifat al-qayyum, al-hayyu al-qayyum. Ya, membereskan urusan-urusan yang berada di alam jagat raya ini. Maka kalau kita ingin meneladani Allah, ya, boleh itu kita meneladani Asmaul Husna, ya, meneladani Asmaul Husna. Jadi kita meneladani Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Bagaimana caranya meneladani Al-Hayyu dan Al-Qayyum? Ya kita kalau Allah menghidupkan semua manusia, maka kita minimal menghidupkan misalnya 5 anak yatim, menafkahi 10 anak-anak fakir. Nah itu sama dengan Al-Hayyu Pak sudah. Walaupun kemudian porsinya sangat berbeda. Ya sangat berbeda. Maka kemudian orang yang menghidupkan satu orang sama saja dia menghidupkan seluruh manusia. Orang yang membunuh satu orang sama saja dia membunuh seluruh manusia, ya. Bighairi hak ya. Bighairi hak, tanpa ada alasan. Kalau ada alasan lain. Al-Gojo nih, orang diponis narkoba, ya, diponis narkoba, kemudian setelah itu ponis hakimnya sudah inkrah bahwa dia hukuman mati, maka dia ditembak mati, maka yang nembak enggak ada dosa karena itu sudah ya bagian daripada hukum, penegakan hukum Bapak Ibu sekalian. Dari itu sifatnya adalah ketetapan hukum yang disepakati oleh bersama. Itulah yang Sayyidina Ali juga lakukan pada waktu itu. Sayyidina Ali dikafir-kafirkan loh Pak oleh Khawarij itu. Kenapa dikafir-kafirkan? Karena Sayyidina Ali tidak mengikuti, ya, dianggap oleh mereka tidak mengikuti ajaran Al-Qur'an yang murni. Mereka bilang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Apabila tidak menjalani hukum-hukum Allah maka kafir wahai engkau Sayyidina Ali. Ya. Begitu juga Umar bin Khattab pernah dituduh kafir. Ya, apa tuduhannya? Umar bin Khattab itu tidak memotong tangan orang yang mencuri. Padahal si pencuri itu dipotong tangan mencuri itu bukan karena dia karena dia ingin senang-senang, tapi dia mencuri itu karena nggak punya uang, nggak punya duit ya untuk makan. Akhirnya dia tidak dieksekusi, potong tangan oleh Sayyidina Umar. Nah itu ada aja, memang dari dulu udah ada orang-orang yang nggak sepaham dengan para pemimpin-pemimpin itu. Ya padahal pemimpin itu ya berpikirnya adalah apa? Khalifah-khalifah terdahulu itu Umar, Sayyidina Ali, berpikirnya adalah maslahatul mursalah, Pak. Kemaslahatan yang lebih baik gitu. Maslahatan lebih baik, ya. Jadi itu dianggap kemudian Sayyidina Ali kafir ya karena tidak mengikuti ajaran Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian ya difahami harus dengan komprehensif ya, tidak ya 1 2 3 ayat saja. Lihat asbabun nuzulnya ya, lihat ya bagaimana Al-Qur'an turun itu ya sosial keagamaan atau sosial ya politiknya pada waktu itu kondisinya seperti apa. Nah, itu makanya kemudian Al-Qur'an itu ayat-ayatnya tidak ada yang berubah, tapi tafsirannya itu bisa berubah tergantung kepada situasi dan kondisi zamannya sesuai dengan itu. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Jadi hukum Islam itu bisa berubah tergantung pada zaman, tempat dan keadaannya. Itu Imam Syafi'i loh. Ya, Imam Syafi'i itu ya seperti itu bisa lihat ya. Nah, lanjut itu tadi ya kita bicara Al-Hayyu Al-Qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurah wal Injil. Jadi Al-Qur'an ini turun Bapak Ibu sekalian ya sebetulnya dalam rangka mengklarifikasi Injil dan Taurat yang sudah diaduk-aduk istilahnya ya, yang sudah sudah dicampur tangani orang ya, dirubah-rubah ya oleh ulah tangan manusia ya yang tidak bertanggung jawab itu ya.
Itu Bapak Ibu sekalian luar biasa. Allah sampai membuat ya klarifikasi ini ya. Musaddiqal lima baina yaday wa anzalat Taurah wal Injil. Membenarkan turunnya Taurat dan sekaligus ya mengklarifikasi dan meluruskan atas apa? Ya, atas ya tangan-tangan manusia yang Allah sebut dengan ungkapan wa yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, mereka gonta-ganti sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Itu terjadi di Taurat dan Injil. Maka sepakat para ulama itu, Taurat dan Injil sudah tidak ada yang ori. Sudah tidak ada yang original. Itu sudah ada, ya. Semua sudah ya sudah terkontaminasi dengan tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Al-Qur'an turun belakangan untuk ya liyusahhih hadhil akhta. Apa itu? Liyusahhih hadhil akhta, untuk ya memperbaiki kesalahan-kesalahan, pemahaman-pemahaman, di antaranya tadi yang kita bahas di awal, menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Ya, kalau Yahudi itu ya menganggap ya Uzair ya sebagai anak Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu musaddiqal lima baina yaday wa anzalat Taurah wal Injil. Min qablu hudal linnas wa anzalal Furqan. Fungsi dari Al-Qur'an itu sebagai pembeda Bapak Ibu sekalian, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Jadi Al-Qur'an menyatakan yang hak ini ya Al-Qur'an, yang batil itu adalah kitab-kitab yang sudah acak-acak, yang sudah terkontaminasi, itu yang batil. Ya, itu yang batil. Maka banyak pengakuan Bapak Ibu sekalian ya dari sebagian orang ya di luar sana itu yang mengatakan bahwa seharusnya kami ini ke agama Islam, gitu kan? Mereka ada yang mengaku itu. Seharusnya kami ini ke agama Islam, seharusnya kami ini gitu. Tapi karena keluarga kami ini sudah terkadung, ya sudahlah nggak usah katanya. Gitu ya. Ada yang karena kena ancaman, intimidasi. Saya ngobrol berulang-ulang, ngisi pengajian berulang-ulang itu sama salah satu mantan biarawati ya, cerita ke saya itu begitu ya. Aduh, kami ini Ustaz pindah-pindah rumahnya. Kenapa? Karena diintimidasi terus ya. Mau di itulah ya, kira-kira dihabisin, kata bahasanya mau dihabisin. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi kita baca ayat-ayat awal mengenai itu ya. Kemudian terus kalau mau kita lanjutkan banyak sekali ayat-ayat yang kita bahas tadi itu, sampai pada tadi kita jumpa ayat yang sangat menarik. Di antaranya apa? Tadi zuyyina linnas, itu bagus ya. Enak kita bahas tuh. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantara minadz dzahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Sudah memang disurati oleh Allah. Dia dalam pandangan manusia itu dia akan terhias di matanya, berbunga-bunga di hatinya, ya, seorang perempuan. Pertama yang disebut oleh Al-Qur'an adalah perempuan. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Ya, ada ulama tafsir dari Syria itu, ya, Profesor Wahbah Zuhaili menyatakan ayat ini seperti dua mata uang, Pak, dua sisi ya. Bisa di ayat ini ditafsiri perempuan itu ya menjadi rahmat, menjadi pelipur lara kita. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan ya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atus shalihat. Dunia ini lezat sekali, nikmat. Dan yang paling nikmat dari seluruh dunia ini, apa yang ada di dunia adalah perempuan yang shalihah. Nah, perempuan yang shalihah. Nah, ini di satu sisi ayat ini bicara itu. Di sisi lain karena diawali dengan hubbus syahwat, maka ya kata Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, bisa jadi minasyaiton, perempuan itu ya
dijadikan oleh laki-laki itu menjadi setan dia. Maka kemudian ya keluarkan itu kemarin WA ya bahwa 2021 ya kan BPJS tidak akan mengcover ya orang yang sakit karena dari hidung dan mata katanya. Hidung apa ternyata? Hidung belang dan mata keranjang katanya. Iya kan nggak di cover tuh katanya kalau penyakit itu ya itu nggak di cover ya. Ada aja yang nulis itu ya. Nah itu hubbus syahwat namanya minanis nanisa. Perempuan tidak dinikahi dulu ya langsung ya dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari syariah. Ya sebetulnya boleh minan nisa masna wa thulatha wa ruba boleh ya silahkan. Tapi kalau nggak sanggup fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Satu saja ya. Makan ada yang nggak punya malah sekarang. Satu juga enggak ya kan? Siapa itu ya? Fawahidatan satu ya. Jadi satu saja cukup ya sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibu. Begitu ibu Khadijah wafat baru menikah lagi gitu loh. Jadi itu yang benar ya. Begitu Khadijah wafat baru menikah lagi gitu. Ini istrinya belum wafat ya nikah lagi. Akhirnya berantem kan? Nah, akhirnya terjadi perang dunia ketiga. Nah, makanya kalau kepengen nikah lagi doain istrinya cepat mati. Jangan ya. Itu doa jelek itu doa enggak bagus, enggak boleh. Ya, jangan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang buruk-buruk itu minasyaiton, itu udah pasti, Pak. Yang buruk-buruk pasti datangnya dari motivasi syaitan. Yang baik-baik minallah, dari Allah. Maka satu itu, ya kecenderungan manusia terhadap perempuan. Maka kalau kepingin ya betul-betul perempuan itu menjadi mar'atus shalihah kita, Bapak-bapak sekalian, ya, maka perempuan itu harus dibahagiakan, ya, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya. Ada aktivis perempuan ya membuat buku ya itu tebelnya 10.000 lembar, Pak. Judulnya tentang bagaimana memahami perempuan. Ya. Kata saya repot amat ya. Kalau saya mah gampang, bawa aja ke pasar. Belanja itu udah selesai itu kan, ibu-ibu tuh ketawa kan. Kan gitu cara memahami perempuan itu diajak belanja udah selesai, dia mau minta apa udah selesai sudah. Itu ada buku bagaimana memahami perempuan 10 ya. Ya tentu dari aspek yang lain ya Pak, bagus buku itu dari aspek yang lain bicaranya. Satu, hubbus syahwat wal banin. Nah ini yang kedua nih, penting juga yaitu anak. Sama tuh kata Wahbah Zuhaili, bisa aspeknya itu dari minallah, dari syaitan. Dari setan ya kan itu anak dibiarkan saja, anak kita biarkan ya enggak dididik dengan baik. Kita lihat Pak, dilihat di depan itu kadang-kadang ya Allah, maaf ibunya disuruh masuk anaknya masuk sana. Saya kira usia 4 tahun 5 tahun anaknya ngecek begitu, bawain duit itu, bawa apa? Plastik bekas permen yang besar itu ya. Ibunya dari jauhan itu sudah muter-muter lagu. Anak-anaknya diajarkan mengemis ya. Ya Allah. Bapak sekalian, saya kira ini sangat tidak baik. Ya, anak-anaknya atau anak-anaknya ya dibiarkan nongkrong sampai malam dan seterusnya ya, sehingga ya orang tuanya tidur, anaknya keluar main ya. Sebaiknya sudah punya jam tersendiri ya, apalagi anak-anak kecil ya kan yang belum balik tuh bahaya sekali, dia main PS apa ya kan, sekarang banyak tuh di luar depan tuh, apa tuh namanya tuh game-game yang rental itu. Nah, di rumah nggak boleh dia keluar nanti, hati-hati sekalian. Kasih jam maksimal jam 10 sudah rumah, jam 9 sudah sampai rumah ya. Hati-hati dengan itu. Nah, aspek yang kedua ya, dari sudut pandang yang kedua bisa jadi minallah. Artinya apa? Kita jadikan anak itu ya sebagai qurrata a'yun, sedap dipandang mata. Bagaimana caranya ya kita didik sehingga anak kita mau sholat, mau ngaji ya kan. Kita ajak bermain, kita ajak berlari, kita ajak berenang kalau bisa berenang ya kan. Ajak memanah, berkuda dan seterusnya Bapak sekalian. Wal qanatirul muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Orang kecenderungannya itu Pak numpuk-numpuk harta baik dari emas maupun perak. Ya, kalau dizakatin silakan. Ya.
dizakatin, kemudian hartanya sebagiannya digunakan. Kalau ibu-ibu biasanya dipakai, kalau bapak-bapak mau invest silahkan. Tapi jangan lupa dizakatkan, itu aja sebetulnya. Ya, dizakatkan. Ya, kan ada orang yang tidak mau menzakatkan, ya. Nah, itu yang kena khitab sebagai ya perhiasan dunia yang akan melaknat orang itu. Minadz dzahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Ya, orang juga senang mengumpulkan ya kuda-kuda. Ya. Kalau sekarang ya kuda-kuda itu mungkin ya jet. Mobil mewah, ya, ada orang punya mobil 100. Ya kan, mobil mewah tuh raja mana itu ya, mobilnya 100. Mercy semua atau apa Lamborghini, ya kan, dan seterusnya. Nah, kalau niatnya untuk ya memberikan kesenangan oleh orang lain, ya sah-sah saja. Tapi kalau niatnya untuk ya hanya sekedar numpuk-numpuk harta, itu yang tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Wal an'am wal harth, ada orang binatang-binatang dikumpulin, ya. Dia punya binatang apa saja di rumahnya ada, ya. Kalau niatnya untuk ya memberikan makan kepada binatang, itu pahalanya besar sekali, ya. Tapi kalau hanya untuk kesenangan pribadi, itu yang tidak diperkenankan. Wal an'am, ya. Wal harth, ya. Wal harth itu ladang, Pak, ya. Sawah di Bogor sana, sawah di sana ada, di sana ada, ya. Itu sawah-sawah yang ada itu Bapak Ibu sekalian adalah kata Allah seluruhnya itu dzalika mata'ul hayatud dunya. Itu semuanya adalah perhiasan dunia semuanya. Kalau tidak benar mengelolanya, dalam arti tidak dizakatin, tidak diinfakkan sebahagiannya, maka nanti pertanggungjawabannya besar, berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo Pak, kita mulai dari sekarang. Bapak-bapak yang sudah di atas 60-70, kalau bisa trennya seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita syarut adalah beliau juga kaya raya, tapi di usia 60-70 hartanya sudah mulai diberikan kepada putra-putrinya, ya sudah ya syiarkan, ya artinya sudah diberikan untuk syiarul Islam, di share semuanya, ya, sehingga Rasulullah wafat dalam keadaan tidak memiliki harta dan benda, tapi wakafnya banyak. Nah, itu Rasulullah wakafnya banyak. Ya, termasuk sekarang yang menjadi ya Masjidil Haram yang di Madinah itu, ya, yang kita nikmatin betul, ya. Wilayah-wilayah yang disebut dengan Raudhah, ya. Raudhah. Ya, itu kan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagian kamarnya, ya. Itu kamarnya Rasulullah. Kuburannya itu adalah kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang sekarang enggak ada. Begitu meninggal pesan, nanti kalau saya meninggal kuburin di kamar saya. Enggak ada. Yang paling bagus itu kita meninggal wafat, ya, kita di tanah sendiri, ya, di tanah sendiri, ya. Nah, kebanyakan sih tidak, ya, rata-rata di tanah orang lain, ya, atau tanah wakaf orang lain. Ya, kalau Bapak punya rezeki, punya tanah yang banyak, ladang yang banyak, ya, itu bagus sekali kalau diwakafkan untuk ya penguburan dan seterusnya, ya. Itu pahalanya luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, banyak kalau kita mau habisin ya nggak selesai ini, setengah juz, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik yang kita baca diterima Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan, dan yang kita kaji mudah-mudahan ada manfaatnya. Don't worry Bapak Ibu, satu ayat yang dikaji kata Allah itu, ya, kata Nabi itu, kata baginda Rasul, seperti kita sholat sunnah 100 rakaat. Itu riwayatnya, ya, bisa dipertanggungjawabkan hadisnya itu, dan bisa dijadikan sandaran hukum. Jadi kalau kita membaca satu ayat, dikaji ayat itu bahkan pahalanya lebih baik dari sholat 100 rakaat. Ya, 100 rakaat. Ya, pernah enggak kita sholat sunnah 100 rakaat? Ya, gempor 100 rakaat. Ya, baik. Kita sholat sunnah isyraq, ya. Kita jangan lewatkan sholat sunnah isyraq, sudah masuk, ya, dan sudah lewat sedikit. Mari kita tutup dengan doa, ya. Kita doakan
keluarga kita, sekaligus saudara-saudara kita yang masih sakit, jamaah al-falah yang masih sakit, baik yang di rumah maupun yang berbaring di rumah sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik untuk beliau semua. Bi barakatil Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna istaudanaka ma qara'nahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.